अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद जी हिस्ट्री वॉइस पर। दोस्तों, यकीनन एक बड़े अरसे बाद मैं अपने चैनल हिस्ट्री वॉइस पर अपना वॉइस और रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक बड़े अरसे बाद मैं इस चैनल पर अपनी आवाज़ में वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी मसरूफ़ियात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान इस कदर मजबूर हो जाता है कि जो अपना मनपसंद चीज़ होता है उसे भी टाइम नहीं दे पाता। जी हाँ, यूट्यूब पर काम करना और अपनी वॉइस में वीडियो बनाना ये मेरा एक बड़ा ख्वाहिश था और ये मेरा एक बड़ा जो है ना वो जुनून था, मेरा एक समझे कि मशगला था, मेरी एक हॉबी थी। यकीन जाने अगर कोई मुझसे ये पूछता कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो मैं यही जवाब देता कि माय हॉबी इज़ वाचिंग यूट्यूब, एडिट वीडियोस एंड क्रिएट प्रोफेशनल वॉइस ओवर। जी हाँ, हर किसी को मेरा यही जवाब होता था, लेकिन 3-4 मंथ से आपने भी नोट किया होगा कि मैं इस चैनल पर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह नहीं कर रहा हूँ जिस तरह मैं पहले जुनूनी हुआ करता था। और जुनून के साथ जो है ना वो मैं काम कर रहा था इस चैनल पर। हर दिन जो है ना वो अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट कर रहा था। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मसरूफ़ियात, जी हाँ, कारोबारी मसाइल हो जाते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है कि ऑनलाइन फील्ड वाले जो है ना एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम जो है ना वो लगा लेते हैं। और आप सबको ये भी पता है कि मेरी जो वीडियो होती है वो 18 से लेकर 22-23 मिनट की जो है ना वो होती है। अच्छा दोस्तों, आज जो मैं ये अपनी आवाज़ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो ये मजबूर था क्योंकि बातें कुछ ऐसे थे कि स्क्रिप्ट सही बन नहीं पा रहा था। और जो स्क्रिप्ट होता है वो हम फिर एआई को दे देते हैं और एआई जो है ना अपनी आवाज़ जो है ना वो क्रिएट कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसी जो है ना वो बातें थी जिस पर मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपने व्यूअर के सामने खुद आऊँ और अपने वॉइस में जो है ना आप लोगों के साथ बातें डिस्कस करूँ। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो एक अफसोसनाक खबर आया, जी हाँ, ये हम सब के लिए एक अफसोसनाक खबर है, कोई खुशी वाला खबर नहीं है। क्योंकि हम चैनल्स वाले अक्सर जो है ना वो तनकीद करते रहते हैं कोरलोश और हान सीरीज़ पर, कोरलोश उस्मान सीरीज़ पर, और हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि ये सीरीज़ जो है ना बंद हो और ये सीरीज़ जो है ना चले। क्योंकि बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये बंद कमरे के जो फिल्म्स हैं इनसे 1000 गुना बेहतर ये तुर्किश इस्लामिक तारीख़ी ड्रामे जो है ना वो बेहतर है। इन ड्रामों में कम से कम हमारे बच्चों, हमारे मुस्तकबिल के बारे में कुछ तो है, हमारे इस्लाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रामों में ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। और ये भी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि देरलिश अर्तुगरुल, कोरलोश उस्मान और अब जो कोरलोश और हान सीरीज़ था, इसकी वजह से इस्लाम में और लोगों में बहुत चेंजेस आए। और कुछ लोग थे ऐसे भी थे कि देरलिश अर्तुगरुल की वजह से और कोरलोश उस्मान की सीरीज़ की वजह से काफ़ी काफिर ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया था। और इंटरव्यूज़ भी उनके पड़े हुए, उनके जो है ना वो बातें भी है और आप जो है ना उनके इंटरव्यूज़ भी देख सकते हो। और मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि काफ़ी लोग इस वजह से मुसलमान भी हुए। तो यकीन मानिए ये जो खबर है ये कईयों के लिए जो है ना वो खुशी का सबब होगा, लेकिन मेरे लिए ये खबर इंतहाई दर्दनाक और गमनाक है। और वो खबर यह है कि कोरलोश और हान सीरीज़ जो हाल ही में स्टार्ट हुआ था, अभी उसका सीज़न 1 चल रहा था। सीज़न 1 के जो है ना कुछ ही एपिसोड जो है ना वो आप लोगों ने देखे होंगे और रिलीज़ हुए हैं। तकरीबन 23 एपिसोड जो है ना वो रिलीज़ हुए। तो अब अफसोसनाक खबर ये है कि आने वाला जो एपिसोड है कोरलोश और हान सीरीज़ का वो लास्ट एपिसोड है और उसके बाद कोरलोश और हान सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। यह खबर आप लोगों के लिए, कुछ जो हकीकी व्यूअर है तुर्किश ड्रामा सीरीज़ के और तारीख़ इस्लाम सीरीज़ के, तो आपको यह खबर जो है ना वो चौंका सकता है। और यह खबर यकीनन आप सब के लिए और मेरे लिए इंतहाई दर्दनाक खबर है। अच्छा, अब हम इन मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। आखिरकार ये सीरीज़ ख़त्म क्यों हुआ
اور ایسی بھی کیا مجبوری بن گئی بوزدیک صاحب کی کہ بوزدیک صاحب نے اس سیریز کو اچانک بند کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو دوستو مین موضوعات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کر لیں اور اپنے موضوعات کی جانب بڑھیں، تو یہاں پر آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگا کہ الحمدللہ میرے اس چینل پر 40,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور آپ سب کے لیے بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اس چینل پر میں مزید ایسے کنٹینٹ لاؤں گا اور اپنی ویڈیوز کو ایسی کوالٹی دوں گا کہ یقیناً آپ لوگ اس چینل کو مزید بھی سبسکرائب کرو گے اور سبسکرائب کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو بات یہ تھی کہ الحمدللہ ہماری جو یہ 40,000 کی فیملی ہے، یہ ایک دن 40 لاکھ میں بھی بدلنے والی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی کون سے یوٹیوب کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس چینل پر میں کافی عرصہ ہو گیا کہ کام نہیں کر رہا ہوں، سو آپ ایک بار اگر نہ ہو تو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو 2 لوگوں کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، کومنٹ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ضرور کر دینا ہے۔ آپ اگر میری ریگولر ویور میں سے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ ریکویسٹ نہیں کیا کہ یار آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ نہیں۔ میں نے سیدھی آپ کے ساتھ ریویو شیئر کی، اور ریویو بھی ایسی کہ بات کو میں نے گھمایا پھرایا نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کو سوال کا جو جواب ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ہسٹری وائز فیملی، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو 2 لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر ضرور کرنا، اور اس کے علاوہ لائک، کومنٹ، یہ جو ہے نا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ہمارا یہ جو سفر ہے ترکش تاریخی ڈراموں سیریز کے ساتھ، یہ سفر دیرلش ارطغرل سے شروع ہوا تھا۔ جی ہاں، اس سے پہلے ہم بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور انڈیا کے جھوٹ پر مبنی فلمز دیکھتے تھے، لیکن آنکھ تو تب کھلی جب دیرلش ارطغرل سیریز آیا۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام میں کس طرح جنگجو تھے، اسلام میں کس طرح بہادر لوگ گزرے ہیں، اسلام میں اور اسلام کو پھیلانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، اور اس عظیم الشان اور اس زبردست اور اس سچے مذہب کو پھیلانے میں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے کتنے شہداء ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ایسے مجاہدین گزرے جن پر آج بھی دنیا فخر کر رہی، خاص کر کے ہمارے مسلمان ان پر فخر کر رہے ہیں۔ اور یہ تب ہمیں پتہ چلا کہ واقعی اسلام میں بھی ایسا تھا جب دیرلش ارطغرل سٹارٹ ہوا۔ الحمدللہ ہمیں پتہ تھا، اور اس طرح ہمیں یہ نہیں کہتا کہ صرف مجھے اور ہمیں پتہ تھا، نہیں، کئی ساروں مسلمانوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اسلام میں کس طرح مجاہدین تھے، اور کس طرح وہ لڑتے تھے، اور کتنے شہداء تھے، اور کیسے کیسے مجاہدین ہمارے اس تاریخ میں اور ہمارے اسلام میں گزرے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان لوگوں کو پتہ تھا جو تاریخ سے واقف تھے، جنہوں نے اس سے دیرلش ارطغرل ڈرامہ سے بھی پہلے وقت کتابوں کو دیا تھا اور کتابوں پر عمل کیا تھا۔ اب بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، جو تاریخ کو ٹائم دیتا ہے، تاریخ کو سٹڈی کرتے ہیں اور تاریخ پر ریسرچ کرتے ہیں۔ کافی لوگوں کو دیرلش ارطغرل ڈرامے سے جو ہے نا یہ پتہ چلا کہ واقعی اسلام میں ایسے لوگ بھی گزرے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ارطغرل لوگ تھے اور بھی جتنے بڑے بڑے سردار تھے، یہ تو بہت چھوٹے موٹے مجاہدین تھے۔ اگر آپ نے اسلام کے اندر کتابوں کے اندر گھس کے دیکھا، ایک وقت کے لیے آپ
किताबों का कीड़ा बन जाओ और ख़ास कर तारीख़ी किताबों का कीड़ा बन जाओ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मुजाहिदीन इस अज़ीमुश्शान मज़हब इस्लाम में गुज़रे हैं। अच्छा, हमारी ये जो जर्नी है ये देरलश अर्तुरुल से स्टार्ट हुई। देरलश अर्तुरुल से लेकर कोरलुश उस्मान तक का सफ़र तकरीबन बहुत वक्त बनता है। 5 साल और 6 साल 11 साल का सफ़र हमारा इन 2 ड्रामों के साथ था। अब तकरीबन टोटली अगर हम काउंट करें तो 12 साल का सफ़र कोरलुश ओरहान सीरीज़ तक इस तारीख़ी और अज़ीमुश्शान सीरीज़ों के साथ हमारा वक्त 12 साल का था और हमारा इसके साथ रिश्ता 12 साल का था। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि ये जो 12 साल का सफ़र था, हमने ख्वाब देखा था कि ये सफ़र 20 साल तक जा सकता है, लेकिन ये यहीं पर तमाम हुआ। तमाम क्यों हुआ आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए दोस्तों, इंसान को रब ने ये सलाहियत दी है कि इंसान सही और गलत का जो पहचान है वो आराम से कर सकता है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो देरलश अर्तुरुल जो सीरीज़ था वो स्टार्ट से ही बेहतरीन था। देरलश अर्तुरुल सीरीज़ में औरतों का राज नहीं था, ख़वातीन का राज नहीं था। ख़वातीन एक्ट्रेस को कम स्क्रीन टाइम दिया जा रहा था। जो फोकस था वो सारा का सारा मर्दों पर था और मर्दों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि किस तरह ये मर्द लड़ते थे। और इसके अलावा जो लिबास था, जो ड्रेसिंग था, जो दाढ़ी और बालों का शेप था, वो यकीनन मुजाहिदीन की तरह था और इस्लामिक हीरों की तरह था। तो देरलश अर्तुरुल को जो उरूज मिला वो इस चीज़ से मिला। अगर हम बढ़ते हैं कोरलुश ओरहान उस्मान सीरीज़ पर, तो कोरलुश उस्मान सीरीज़ सीज़न 1 अच्छा था लेकिन इतना नहीं। सीज़न 1 को उरूज मिला, एक बड़ा रेटिंग मिला, 15-20 रेटिंग स्टार्ट से आया। तो इसकी मेन वजह जो थी वो ये थी कि लोग देरलश अर्तुरुल ड्रामा सीरीज़ के साथ जो है ना वो कनेक्ट थे और वो इस तरह ड्रामा दोबारा चाहते थे। जब कोरलुश उस्मान सीरीज़ आया तो लोग जो है ना वो बड़े ही जोश और जज्बे के साथ जो है ना इस सीरीज़ को देखने लगे। ठीक है, तो जब सीज़न 2 आया तो एक बड़ा जंग हुआ उसमें, इसलिए कोरलुश उस्मान सीरीज़ जो है वो लोगों के दिल में बस गया। लेकिन सीज़न 4 के बाद, सीज़न 4 से ही जब सीज़न 4 स्टार्ट हुआ ये सीरीज़ भी फ्लॉप होना शुरू हो गई और बुज़दिक ने बहुत ट्राई की, तुर्कुत को निकाला, लेकिन रेटिंग संभल नहीं पाई क्योंकि बुज़दिक गलत कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इंसान सही और गलत का क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी वजह से जब लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर गलत होने लगा है तो लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, अब जब जिस दौर में जनाब स्टार्ट हो रहा था कोरलुश ओरहान सीरीज़, उस दौर में फ़ातिह सुल्तान महमद वो सीरीज़ भी चल रहा है और इससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ भी गुजर चुकी है। तो इतने सारे इस्लामिक सीरीज़ जो फ़ैन है इस्लामिक सीरीज़ के वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो सारे के सारे तो एक जगह नहीं जुड़ सकते ना। अब जो ओरहान के फ़ैन हैं वो जाएंगे फ़ातिह सुल्तान सीरीज़ में। अगर एक बार, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, 2 एपिसोड आपने फ़ातिह सुल्तान की देख ली तो आप दोबारा कोरलुश ओरहान नहीं देखोगे। और इस तरह ये जो नाज़रीन है ये डिवाइड हो गए। बुज़दिक को लग रहा था कि नहीं, मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ, 12-13 साल से मैं जो है ना वो काम कर रहा हूँ, तो मेरा मुकाबला फ़ातिह सुल्तान से नहीं है। और ये बात दुरुस्त भी है। एक सीरीज़ चल रही है तकरीबन आज से 12 साल पहले और एक चल रही है अभी तकरीबन 2-3 साल भी नहीं हुआ है। तो फ़ातिह सुल्तान और ओरहान सीरीज़ का तो मुकाबला है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम सही और गलत का इंतखाब तो कर सकते ना। बुज़दिक को तो यही लग रहा है कि नहीं, नाज़रीन यहाँ आएंगे। तो जो ओरहान ड्रामा है ये फ्लॉप हो गई है, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है।
اس کا جو ریٹنگ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور مزید ATV نے بھی انکار کیا کہ ہم اس سیریز کو نہیں چلا سکتے، اور بوزیگ نے اب یہ فیصلہ کر دیا کہ آنے والا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ اب میرے خیال میں یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بوزیگ نے سٹوری تو کور کرنی ہے، اور میرے خیال میں اس ایپیسوڈ میں جو گونچا کا شہادت ہے وہ بھی دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہیر علاؤدین تو ایک تاریخی کردار ہے، اس کا شہادت اتنی جلدی جو ہے نا وہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ میرے خیال میں فلاویوس کا جو کردار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، عید کا جو کردار ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور جو شہنشاہ کا کردار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جرکتائی کا کردار بھی میرے خیال میں جو خبریں آ رہے ہیں ان خبروں کے مطابق جرکتائی کا کردار بھی آنے والے ایپیسوڈ میں ختم ہو جائے گا، اور اورحان غازی کو جو عروج ملا تھا، باقاعدہ فوج بنانا، کرنسی تو بن چکی ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں کو فتح کرنا، اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بڑا ٹائم جمپ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اس ٹائم جمپ میں یہ ہوگا کہ قاسم جو ہے نا وہ بڑا ہو چکا ہوگا، اور قاسم کی جو شہادت ہے وہ بھی دکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں سلیمان پاشا تھا، سلیمان پاشا کی شہادت جو ہے نا وہ دکھا دی جا سکتی ہے، قاسم کی نہیں۔ سلیمان پاشا کی جو شہادت تھا وہ تاریخ میں ہوا تھا، وہ جوان تھا کہ وہ جو ہے نا وہ مر چکا تھا اور شہید ہو چکا تھا، وہ اورحان غازی کا بڑا بیٹا تھا۔ اچھا جناب، یہ تھا وہ افسوسناک خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں جناب والا کچھ یوں ہونے والا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آنے والا ایپیسوڈ بہت خاص ہے اور لاسٹ ہے۔ اچھا، یہ سفر تمام ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سفر بھی تمام ہوا، نہیں۔ ہسٹری وائز اب ایک نئے انداز میں اور ایک نئے عروج کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے اسکرینوں پر دھوم مچانے والے ہیں، لہٰذا ابھی سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جو مرضی ڈرامہ آئے، جو مرضی ڈرامہ بند ہو، اس سیریز پر ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن ہمارا سفر رکنے والا نہیں ہے۔ عثمان کی طرح نہ ہم جھکیں گے اور نہ ہم رکیں گے، ہمارا مقصد جو ہے وہ واضح ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہترین وائس کوالٹی کے ساتھ، بہترین مائک کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ جو وائس تھی یہ تھوڑی سی ہلکی بولکی تھی کیونکہ سٹارٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔